Chichi. Chichi. Hello. Nagtambay ming duha sa kamay nga person diri sa gawas kay lagi for the igang mangyud kay sa sulod ko dayon ang aircon pod kasi giugaon tagaliog na ang bayro nun bitaw karon grabe gid kay init gid mura gid ug maabot imong BP og 1,000/500 ba nang lawg di ay giro ang lula sa kamay nga person na ani by the way meet our doggy Choy Choy nga grabe ka clingy og kasipat clingy kay langion kaayo and then at the same time sipat kay kung makabuhi bisag unsa ri pang bitbiton ning sulod na dami og balik diri sa sulod and then gibutang nako ning gamay nga person diri sa iyang rocker and then gipakalingaw nako og lantaw aning Miss Rachel makaana na lang gyud ta og thank you Miss Rachel kay usahay siya gitigbantay ning gamay nga person basta kaming duha ra mabilin diri sa balay pagkataon-taon ning abot ang papa sa gamay nga person gikan ning pahina sa purok natingala ang gamay nga person og disagi kan iyang papa kay lagi iniglakaw man gud ani iyang papa kay natuog man gud ni siya mo nang wa siya kahibaw aha paingon gipalitan din ako ang gamay nga person aning 6 pieces or 3 pairs terno perfect kayo ni sa mga gagmay nga mga person na kanang mga singtanon kaayo ba parehas ako ang gamay nga person grabe kayo kasingtanon kana ganing init kayo ang panahon or kanang dili bitaw siya ma-electric fan nan or maunsa pa na din mahanginan ang ihang ulo magsinguta kay nang naagi magtubod ang singot pwede kayo ni siya ipanglakaw or pwede ra pod ipanguran sa balay nindot kayo og quality kayo humukon at the same time dili bitaw siya baga og tela sumoto dili ra gid siya igangon and then kaning ihang short pod ganahan ko ani kay murag maabot pa gid mga pila ka tuig ning gamay nga person ani magamit pa gid niya kay lagi stretchable man kaayo daghan og colors nga choices didto pero akong gipili is kaning yellow pink and red makarelate na gid ko ng mga nanay nga mga person ba nga maingon bitaw nga kanang pinakalisod gid kuno kanan o kaning mga gamit kay kaning mga girl lalo nga mga gagmay nga mga person kay mapuan man kaugkon gud ana gud kinahanglan man pud mo itandi-tandi nga mobagay sa imong gamay nga person dili bitaw pareha nang sa mga lalaki nga bisan unsa ra imong ipasuot ang ayan gid sila gihapon kay lagi wala na daghang arte-arte ba dili para sa babae nga kinahanglan pud mo ibagay-bagay so mao to mo ni giingon nga lover Jafarn ha bitaw dili jud kabalo ng mga kuan bitaw kanang magbagay-bagay o kanang mga unsa ang ako ra gid is kanang basta na lang gid ko masuot dili lang ko maghubo o dili ko bitaw mag kuan basta na lang jud ko suoton mulakaw bites na gid kay nang naagyo maunang murag medyo challenging gid kayo para nako ning akong role karon nga nahimo na gid ko aning kuan kaning magpasyonista sa gamay nga person kay lagi dili man jud ko anad anang ingon ana gud kay di ko ganahan ang ako ra gid is kanang basta komportable lang ko mosuot or komportable ko akong gisuot or basta naa lang gid ko masuot di lang jud ko maghubo maglakaw bites na gid kanang naawa ni daghang arte-arte wa daghang kuan din ha kanang mga bagay-bagay pa na din ang importante na ay gisuot o di ba so mao tutulo na siya kaparisan sa isa ka orderan and then barato ra pud kining niya siya good chada pud niya kay napud siya pa design nga bulak-bulak nga